record. Sebenarnya yang first tu pun saya dah record, cuma saya tak upload dalam YouTube lagi. Okay, ni pun saya pun record. Okay, so ni jadual, you boleh tengoklah sendiri idle switch versus practical switch. Okay, so sekarang baru kita nak pergi secara mendalam, kita nak tengok characteristic of all these power devices. So kita diode, thyristor dan juga transistor. Dan selalunya untuk membezakan diode elektronik dan juga diode power, so kita namakan sebagai power diode. Power diode sebagai power thyristor, yang ini sebagai power transistor. Beza dia power diode dengan elektronik diode adalah dari segi rating lah. Rating power diode ni dia punya voltage rating up to 100 volt dan juga sebagainya. Elektronik diode mungkin 1 volt, 2 volt. Okay. Dan dia punya physical pun halus-halus je kan. Okay. Jangan nanti dalam bila you buat praktikal, power elektronik punya circuit, power circuit tu you letak transistor yang kecil tu yang dalam radio punya amplifier tu letak situ. Memang terbakar lah. Okay. So jangan buat macam tu lah. Okay, so kita kategorikan diode transistor ni kepada 3 jenis kategori. Uncontrolled, semi-control dan juga fully control. Ni sebenarnya control ni sebenarnya adakah kita boleh control dia untuk turn on dan turn off. Okay. So uncontrolled meaning that this diode we cannot control bila dia nak on, bila dia nak off. Uncontrollable. Dia bergantung kepada circuit. Kalau circuit tu berada dalam keadaan forward bias, so diode tu akan on. Okay. Thyristor semi-control. Semi-control meaning that yang ini kita boleh control untuk dia turn on sahaja. Kita boleh control. Tapi untuk turn off, we cannot control. Dia bergantung kepada circuit. Kalau circuit tu reverse bias, baru dia off. Okay. Dan kategori yang ketiga adalah fully control. This is transistor. Fully control meaning that we have the full power to control bila dia nak on, bila dia nak off. Okay. Tak bergantung kepada circuit. Macam diode dan juga thyristor. So, kita tengok kepada diode. So, kalau you perhatikan dekat sini, ada pelbagai bentuk diode. Ada yang jenis bentuk hoki punya buah. Dan ada juga jenis bentuk start type ni yang di start type. Secara jujur memang saya pun tak pernah jumpa lah benda-benda ni. Sebab this type of power diode banyak digunakan dalam high power application. Okay. So kalau orang-orang TNB dia bekerja dekat grid mungkin dia banyak jumpa lah benda-benda ni, diode So ada dua jenis diode kat sini lah, start type dan hockey puck. So this is the symbol, rasanya semua orang dah familiar kan, dah banyak kali dalam punya tekanan 5 pun dah ada. And then matrix pun rasanya ada juga. Ada sebab saya tak pasti sebab ada matrix yang ada matrix technical, ada matrix science. Dan saya pun tak pasti mungkin ada, saya tak pastilah ada berapa aliran matrix ni. Okay, ada yang pernah didedahkan, ada yang dalam matrix ada yang langsung dah lupa dan sebagainya. So tapi secara keseluruhan saya rasa you all telah didedahkan semasa SPM kan, fizik dan sebagainya. Memang dah diperkenalkan berkenaan dengan diode ni. So this is the symbol, so you tahu anode dan juga cathode. Okay, dan this is the characteristic of the diode So IV characteristic ataupun VI characteristic. So IV, tak kisahlah IV ke VI ke, tapi saya lebih suka kepada IV lah sebab kat sini Pak PY dia I, Pak CV dia X dia jatuh, V sebab dia jatuh. I menolak V. Okay. So based kepada karakteristik yang ni IV curve ni, kita dapati okay, semasa diode ni forward bias. Forward bias maknanya anode lebih positif daripada cathode. Dia akan membenarkan current mengalir melalui dia
in one direction only from anode to cathode. Okay, dia akan membenarkan current mengalir unidirectional. Itu sebablah kadang-kadang kita panggil current ni ada perkataan ni unidirectional. Unidirectional makna current hanya dibenarkan mengalir satu arah sahaja, iaitu anode ke cathode. Okay, dan bila current pengaliran berlaku, dia ada internal resistance yang disebabkan oleh material yang dia pakai. So disebabkan ada internal resistance ini, ada some voltage drop semasa dia forward bias ataupun semasa dia tengah bekerja. So this is what we call V forward. Nama dia V forward. Okay, sebab dia tengah dalam keadaan forward bias. So range of the voltage drop ni bergantung kepada material yang dipakai. Ada yang 0.2 very small voltage drop, tapi selalunya mahal lah harga dia. Dan ada sampai ke 3 volt. Okay, ini adalah dalam keadaan dia bekerja forward bias. Dalam keadaan reverse bias, di mana ini cathode lebih positif daripada anode, apa yang berlaku? Dia akan block the current. Makna current tak boleh mengalir. Okay. As you can see, current sepatutnya dalam ideal dia tak mengalir lah. Tapi disebabkan ada some, biasalah material ni dia ada some small leakage current yang mengalir in this direction daripada cathode kepada anode. Okay, so that's why you ada nampak current ni is actually negative value. Okay, so very small current yang mengalir semasa dia off. Okay, so maksudnya dia tidak akan benarkan sebarang current mengalir, tapi ada current bocor yang mengalir. So tak boleh nak buat apa kan. Walaupun kadang-kadang kita blockkan dia, memang akan ada current mengalir. Ini disebabkan oleh material yang digunakan pakai oleh diode tersebut. Okay. Dan sekiranya you punya voltage ni positif, negatif dalam keadaan blocking state, sekiranya you punya voltage supply ni VDC lebih besar daripada negatif VAK yang ditetapkan oleh diode ini, okay, dia akan menyebabkan diode ini actually rosak dan menyebabkan short circuit. So bila short circuit meaning that it will be, maknanya tak boleh berjalan lah, tak boleh function lah. So dia akan menyebabkan bila short circuit current boleh mengalir lah sebanyak-banyaknya. So short circuit kan. So and then maknanya current bila dah sampai ke nilai ni, maknanya diode ni dah tak boleh diguna pakai lagi lah. You kena buang. So you need to make sure that the voltage that you apply across the diode need not to be higher than the reverse voltage, greater than what we call VR kat sini. V reverse. Kat sinilah dia punya point dia kat sini. Jangan melebihi. Contohnya VAK dia 100 volt, rating dia 100 volt, tapi VDC you bantai 500 volt. Memang terbakar lah. Okay. So diode is uncontrollable. Dia bergantung kepada circuit. So kalau circuit tu adalah forward bias, so anode lebih positif daripada cathode, dia akan on. Tapi kalau circuit tu menyebabkan diode ni reverse bias, so diode ni tidak akan berfungsi. So kita tidak boleh control. Okay, it depend on the circuit. Ini reverse recovery lah. Dia macam yang saya tunjuk tadi, the practical switch kan. So yang ini IF, ada VF. Ni adalah sebenarnya dalam keadaan on ni dalam keadaan on ni sebenarnya. Sebab kita ada current mengalir, ada some V forward V forward. Yang ni V forward ni adalah mungkin 0.2 sampai 3 volt kan yang tadi voltage drop Current mengalir
Dan as you can see kat sini, yang ni adalah keadaan off. So dia bila nak daripada on ke off, dia tidak akan instantly off Dia ada orang kata apa, delay. Yang ni kita panggil delay lah yang tadi. Okay, dia tak fully transition. Dia ada delay sedikit. So kat sini lah kita panggil orang kata apa, masa yang diguna pakai, yang perlu digunakan oleh diode untuk dia fully turn off. Kita panggil dia sebagai reverse recovery time lah. Masa delay time ni kita panggil reverse recovery time. Okay, ini adalah jenis-jenis diode yang you boleh dapati di pasaran lah. Okay, so di Malaysia, selalunya kalau saya nak order komponen-komponen ni, saya tak pergi kepada kedai-kedai contohnya Cytron dekat Taman U tu ada Cytron dia ada jual lah komponen-komponen ni, tapi tak banyak pilihan. Selalunya kita order online saja. Kita selalunya order dekat element14.my. Okay, kat sini macam-macam ada. So kebanyakannya memang kalau kita orang nak shopping, kita tak shopping kat Shopee ataupun Lazada, kita shopping dekat element14.my. Ini banyak barang-barang engineering lah kat sini. Komponen-komponen elektronik, you nak beli apa macam-macam semua ada kat sini. Okay, ini yang saya you will have kat sini. Ini dia punya nombor-nombor apa? Nombor dia punya ID dia lah MUR 815. Yang ini dia punya rating voltage 150 volt. So saya harap kalau saya tanya 150 volt ni you dah dapat bayangkan semasa bila ni? Semasa on ke semasa off? Semestinya semasa blocking lah. So ni 150 adalah V blocking capability dia. Okay, yang ni pula adalah 8 ampere. Ini semasa forward bias. Masa dia on masa on berapa banyak current yang boleh mengalir kat dia. Jangan dia punya rating 8 amp, semasa on tu 8 amp, tapi you punya circuit 100 amp memang terbakar. Okay. Ini adalah VF. Ini voltage drop. Okay. Yang ni pula adalah masa yang diperlukan untuk dia daripada on ke off ataupun daripada off ke on. Ini kita panggil sebagai time reverse recovery. Okay. Ada yang 35 nanosecond. Ada yang very small, very slow. Contohnya 400 nanosecond ni, very small. Sorry, ini lebih lagi laju ni. Okay. So, ni adalah rating-rating dia lah. So, practical So, ada limitation dari segi power, voltage capability, current capability, dia punya time reverse recovery. So, bukan instantly dia on off, tak boleh. Dia ada masa yang diperlukan So, benda-benda ni you kena ambil pusing ataupun ambil kisah semasa you nak design you punya hardware. Okay, so type of power diode, ni dah pukul berapa dah ni dah pukul 12. Okay, saya berhenti kat sini saja. So, type of power diode ni kita ada line frequency, fast recovery dan juga Schottky. Okay, so yang ni saya harap you boleh baca lah. Di sebenarnya kita classifykan diode ni based kepada itulah tadi kita classifykan kepada power capability. Okay, dan yang kedua adalah frequency. Okay, so kita ada line frequency, maknanya diode yang only capable to switch at very small ataupun very slow Yang ni pula untuk diode application yang mempunyai fast recovery, manakala dan satu lagi adalah application untuk Schottky punya application adalah dia punya tu Schottky diode dan sebagainya. Okey, saya rasa itu saja. Kita berjumpa lagi insya-Allah minggu depan Okey. Thank you very much for your attention.